Ay, pekto na ito. Sabi, bigyan balik. Okay na, kila. Juan Pilio. Pasto Kuya ni Kenneth. Kuya ni Kenneth. Wala. Sayang, napapailing yung Kuya ni Kenneth eh. Julius. Pasto Valero. Valero. Pasto Rexy. Rexo. 2 point by Mr. Maxman. Nakuha ni Mr. Juboy. Pasto Julius. Julius. Pasto Rexo. Pasto Boss Juboy. Waya! Buwakaw. Talagang parang lumulutan na bulanakaw eh. Gaw. Pasto Oilik. Uy. Nakuha ni Rexo. Nagpapadali. Julius. Julius. Super layup. Yes. Alam mo, magkakong na naman ang pasa. Ito ba? Papasahan na naman siya. Abian. Nagap ng papasahan. Pasto. There to shoot. Pilio. 7. 3 point. Mr. Purpose. Studio. Pasto Albero. Oops. Nakuha ni Pilio. Pasto Abian. Abian nagmamadali na medyo mabagal. Abian. 2 points. Score. 5-6. Pangutang. Studio. Pasto Rexo. Tira mo dito. Pasto Valerie. Oh, wala. Rebound ng Kuya ni Kenneth. Rebound. Si Mr. Paul. Kuya ni Kenneth na pinsan ni Jason Gonzalez. 15 to shoot. 15 to shoot. Abian. Pasto. Hep hep. Pasto Pilio. Pasto. Uy. Puro pasa na lang. Studio. Pasto Mr. Maxman. Wala. Rebound ni Abian. Pasto Mr. Paul. Ang Kuya ni Kenneth. Pinsan ni Jason. Hep hep. Takay si hep hep. Valero. Pasto Studio. Uy. Parang may butas yung ano. Walang butas yung ring ah. Studio. Yung pala. Gusto malayo. Malapit, gusto malayo. Gusto pala ng malayo. 5-9. Uy, parang ano yan ah. 5-9. 5-9. Laki ng ano nila. Height. Abian. Pasto Mr. Purpose. Mr. Purpose. 3 points. Wala. Safe. Hindi na inabot. Hindi kasi pinasa kay ano eh. Kaya hep-hep eh. Albero. Nakuha ni Studio. Studio, uy! Nakuha ng Kuya ni Kenneth. Patrick Abian. Mr. Abian. Kim Nabilapa. 2 points. Mr. Abian. Studio, Pasto Mr. Junboy. Wala na, hindi na papasa yan. Naipit kasi. Mr. Maxman. 3 points. Score 12-7. Abian. Mamalengke pa. Oh, di mo natin? Mamalengke pa. Di mo natin? Yes, malayas. 3 points. 3 points. Sige, set. Hindi nasigawan kasi. Kaya pala inaantay yan. Sabay mo na papahawag doon. Mr. Junboy. Pasto ko studio. Babawi kaya? Wala. Rebound ni Abian. Pasto Mr. Paul. Pasto Hep Hep. Gagaling talaga si Hep Hep. Score all 12. Hindi kasi sanay mamasa. Huwag ka mamasa. Hindi ka sanay ng ganun eh. Abian. Out. Pasto Pilio. Pilio to drive. Wala. Nakuha ni Hep Hep. Pasto Abian. Pasto Pilio sa ilalim. Pinali. Rebound pa rin niya.
to Valerie. Oy, wala. Rebound ng pizza ni Jason. Ang yan. Kaso salit eh. Ayun na, Mr. Dreamboy. Hindi pa pasa yan, huwag mong tawagin. Studio. 2 points. Second five. Second five. Labas ang lalabas, pasok, papasok. Wala foul, no? Alam mo? Sino na ba? O ano? Agaw? Kaya pagaw? Dilaw, dilaw! Kung kaya nyo yung yellow, dilaw! Nalito pa. Yeah. Puta, nagkalang na yung kuya ni Joseph Gray, oh! Nagkalang na yung kuya ni Joseph Gray. Kamukha ni Gray, oh! Ayun, si Chef. Set ka ba? Chef ka ba talaga? Abiyan, pato Mr. Mamarin. Ah! Tapal, nakakuha ng kuya ni JR. Tayo na mag-output ba? Valerie, layup, wala. Ikaw ni Estrada. Mr. Jinggoy. Titira ng 3 point. Libaw ng kuya ni JR. Chef ka ba talaga? Oo, okay. Itong match Valerie. Nagdalawang isip. Pasto Padayaw. Padayaw. Bang! Ang idol ni Boss Jungboy. Pakapalakpak ko. Score 16-12. Damang yung 16. Abian. Pasto Jikoy. Foul. Foul. Kuya ni JR. Chef. First personal. Personal, chef. First personal. First team foul. Si Chef. Si Lawrence. Chris Lawrence. Wala na yung pangalan ah. Siguro pareho kayong member ng ano, kuya ni JR, tsaka ng kuya ni Kenneth. Parehas kayo nagtattoo sa braso yun. Baka sira po. Isa Estrada, tapos. Rebound ni Valerie. Pass to Mr. Jam Backers. Rock and roll to the world. Mr. Jam Backers, pass to Alvero. Valerie. Valero, wala. Rebound ni Mr. Tico Mamarin. Pass to Abian, nagmamadali. Pass to Maricel. Suriano, malakas. Rebound ni Alvero. Ang bagong tambay sa tuta ng mga kuting. Padayaw. Step back. Pass to. Uy, nakuha ni Padayaw. Tinapon. Rebound ni Mr. Mamarin. Pass to Gakura. Mr. Gakura. Pass to Maricel. Pass to Abian. 15 to shoot. Wala. Rebound ni Mr. Jan Bowers. Stimago. Pass to Kuya ni Jan. Woo! Mahusay talaga. Parang magulat ka. Oh, chef ka ba talaga? Si Kuya Lakay tawa-tawa. Ganyan, kahit talo tayo, tumawa ka lang dyan. Hindi mo napapansin, napapagkita ka ng parehong panalo. Uy! Mr. Jan Bowers. Hop! Nagat sa papasahan. Pass to Mr. Valero. Pass to Panayaw sa ilalim. 2013. Ang taon. Wait. Iwan mo na yan. Mr. Abian. Pass to Kakura. Pass to Estrada. Estrada. Wala. Rebound ni Alvero. Pass to Padayaw. Padayaw. Relax lang daw. Mr. Jam Bowers. 10 to shoot. Pass to Alvero. Pass to Mr. Jam Bowers. Nasundot. Oh! Oh! Walang tropa-tropa! Rebound ni... Oy! Foul! Mr. Lawrence, dalawa ka na, chef! Ano ba? Gusto mo na agad lumabas? Wala pa.
Mr. Maricel, pass to Abian. Abian, agad ang papasahan. To bribe, sumalaksak, lumiak, 2 points, Mr. Abian. Parang ano lang ah. Parang naglalakad lang ah. Abian, 2 points. Last 15 seconds. Mr. John Bangers, time to shoot. Pass to Padayaw. 5 to shoot. Alvero, wala. Rebound ni Mr. Maparin. Pass to Bakura. Pass break to Mr. Maricel. Soriano. Last 30 seconds. Padayaw. Hinaharap ni Maricel. Sumalaksak. Wala. Rebound pa rin niya. Bumomba. Tapan. Foul. Tapan. 10 seconds. Last 10 seconds. To shoot. Hindi na. Valero. Wala. Rebound ni Jimboy. 3 to shoot. Counted. Score 19-20. Isa na lang. Back to the ball game! Ano mo say? Game! Ay, saan punta? Gadap. Oy, Kalakay! Saan pupunta? Pamon na pa. Mr. Jumboy. Hindi pa nagpapakaya sa Mr. Jumboy. Rexon. Pass to Custodio. Pass to Valero. Pass to Mr. Jumboy. Hindi na ipapasa yan. Bakit na yan? Oh. Hop! Bawal magpura. Mr. Pilio. Pass to Gakura. Gakura. Pass to Kuya ni Kenneth. Sa ilalim. Ang Kuya ni Kenneth. Oh. Huwag pumurahin yung referee. Studio. Studio. Pass to Valero sa ilalim. Valero, inaharap. Kanya pa rin. Iba lang matangkad. Nasa star na. Nasa isang margarin dati yan. Yun o, taas ko ba lang? Parang nilipad na bulalakaw din ah. Uy, mahusay talaga magtatalon yung pinsan ni Jason ah. Adayaw, taas to Custodio. Custodio, oh! Istin! Estrada! Oh! Estrada! Nakatakas sa plunder. Plunder. Hindi niya sinamahan si Bob Reville. Wala na si Bob. Yung mukha ni Bob si Joker. Umalis na eh. Ang mukha ni Bob yun eh. Ay! Pinasa sa kawalan. Oh, yeah. Bawi. Pass break to Mr. Jinggoy. Ang bilis. Custodio. Super layup. Rebound ni Pilio. Gakura. Oh, ano yung Matos? Pass to Perpose. Pass to pinsan ni Jason. Sayang. Pinsa ba yung 14 to shoot ha? 14 to shoot. May pinsa pa rin dito. Oh. Ngayon ko nang hanap. Pinsan yan saan? Oh. Balance. Gakura. 10 to shoot. Estrada. Wala. Rebound ni Pin. Sayang. 14 ha? 14 to shoot. Tumama sa ring. Gakura. Gakura, tira mo na dyan. Ayan na. Hop. Nagdalawang isip pa yung kuya ni Kenneth. Wala. Black ball. Score, 23-24. Lamang
Kulang lang ng isa. Bago kasi sapatos eh. Patay, Mr. Maxman! Naribaw ni... save ball. 14. 14 eh. 14. Oo, 14. Studio. Wala. Rebound ni Mr. Jinboy. Na-steal ni Kakura. Nakuha ni Mr. Maxman. Oh. Foul. Kakura. First personal. First team foul. Mr. Kakura. Ang ganda kasi ng Harley Rexon eh. Parang ano eh, sumusunod sa galaw eh. Kailangan, galing oh. Ang ganda rin ang book ng Kuya ni Ken eh. Sumusunod eh. Yun! Galing ng pasok po. Talaga oh. Padayaw. Padayaw. Wala. Oops. Hawi. Mr. Estrada, kitang-kita ka sa camera. Ilan na si ano? Estrada, isa pa lang? Dalawa. Second personal, second team foul. Studio. Pasto Mr. Maxman. Rebound ni Valerie, ang haba kasi oh. Mahaba ka lang, malaki yung tiyan ni Pilyo. 2 points. 2 points. Padayaw. Second five, ready. Padayaw. Pilyo, bumangga. Oh, tinapon, counted! Dinaan sa laki ng tiyan. Foul si ano, Valerie. Valero foul. Second five na, pag na-shoot na. Pwede na yun. Second five na. Second five na. Second five. May iwan lang yung mag-free throw. Ewan ka. Yawa. Dinaan sa laki ng tiyan eh. Napalot sa hindi. Oh, ready to jump. Napagod na yung ano. Son! Sinatuloy yung pinsan mo doon. Oh, anyari. Isa pa, isa pa. Ano ba yan, Hepe? Pag nagaganyan na naman yung daliri mo, parang ka sumusimpa lagi. Oh, last row na yan ha. Wala nang bonus. Pumasok na tuloy. Uy, wala. Ball, nakasumara sila. Soriano, pastop yan. Pasama si ano, si Hepe. Hepe! Wala, Custodio. Nagmamatay, pasto Mr. Jan Powers. Wala. Di ba pa rin yung Custodio? At taas ng tatalo, siguro pinagod kagabi ito, hindi naglaba. Taas tumalun eh. Si Mr. Malaril. Second team. First team, di ba? Pasok isa. Third na. Studio. Pangalawa. Pasok. Pasok pareho. Tatlo dalawa. Abyan. Na nagpapasal. Oh, naabot. Nakuha ng kuya ni JR. Pasto. Studio. Napatid yung bra. Nasa gilid eh. Abyan. Pasto Soriano. Pasto Abyan. Abyan. Crossing. Oh! Nakuha ni Custodio. Nagpamatay. Pasto Valero. Alvero pala. Umikot. Alvero. 2 points. Alvero. Abyan. Pasto Hepe. Aking. Soriano. Tira mo dyan. Ayaw pa. Paparin. Sumay step. Lumabas pa rin. Rebound ni Mr. John Banners. Pasto Rexon. Sumusunod. Pasto Kuya ni Kea. Sayang. Rebound ni Custodio. Sa ilalim. May foul.
foul. Soriano. Warning for penalty. Soriano first. First personal. Warning for penalty. Sige dyan. Ganyan, pag free throw, pinapatay. Naka-score pa tuloy. Hindi ko na mabawi. May 5 seconds pa. Kaya nga gabi ko, ayaw mo na. Direct ako kay mga ito. Oo. May 5 seconds tapos na may tatakbo. Abian. Pasto Hepe. Ako! Nice pass! Oh, ang ganda ng pass. Talaga direksyon, oh. Sayang. Oh. Mr. Rexon. Mr. Rexon, pasto ko yan kaya. Nice one. Para kasalita. Nahuli. Sayang. Mr. Mamarin, pasto Abian. Abian, nagdalawang isip. Hanggang tumatlo. Abia, wala! Ikaw ni Chef! Pasto Rexon. Pangalawa na yun! Pangalawa na! Ano yung lumbat? Time out! Black team! Chef! Chef ka ba talaga? Ganda na score eh. Quarter. Baba lang isko yun. Ano, okay na kayo dyan. Okay na kayo. Pagkaapak sa dilaw. Sama, hop. Dos! Back to the ball! Wala ka... Uy, samahan niyo naman yung best player to. Wala ka kwentuhan, no? Sipag ni time na. Oo. Wala ka kwentuhan yung ano, best player to, no? No. Abian, pasto Pilyo, umikot, dinana naman sa nakinagyan. Second team foul. Mr. John Powers. Pilyo, ang unang pagkataka. Wala. Ayos lang yan, huwag ka po ano, sigurado naman meron mamaya. Walang pinatama eh. Mga nalipat sa'yo yung... Ito pa. Ayun na. Kasi sila, wala rin kami. No, ba't nanalo kayo? Albero, step back. Rebound ni Mr. Ninja Turtle. Abian, nagmamadali. Abian, paso Mamarin. Mr. Kiko Mamarin. Rebound ni Maricel. Sayang. Nakuha ni Studio. Paso Mr. Rexon. Hintay talaga ni Mr. Rexon. Anong shampoo mo? Score! 27-32. Hepe, agad ng papasahan. Pasto Soriano. Wala! Taas tumalong siya. Kala ko sobra na naman yung pasa eh. Studio. Pasto Mr. Jam Bangers. Mr. Jam Bangers, tumira! Mr. Jam Bangers. Abian. Dalawang isip. Yun. 2 points. Mr. Abian, patawa-tawa ng champion eh. Ang galing talaga umisip ni ano. Ni Hepe, ginamit yung shell. Ginamit yung shell. Tama, enjoy din. Rexon, pasto Custudio. Custudio, pasto Albero. Umabang ka. Oops! Tinulak. Hindi ka na pupunta sa akin ha. Abian. Pasto Hepe, itatapon. Abian, wala, nahuli. Save ball. Save ball. Naitawag na. 15 seconds to 10 seconds
Paubos na yung oras ha. Labasin mo yan. 2, 1. End of second quarter. Second quarter pa lang. Third pa lang ngayon. Kanina yung last goal? Dilaw. Dilaw ulit yan. Dilaw na. Yellow goal. Dilaw, oh. Back to the ball game. Bah, kaya pala masipag yung pinsan Susan bago yung sapatos eh. Yellow goal, yellow. Kaya pala masipag eh. Oh. Kaya pala mahusay yung kuya ni Kenneth bago yung sapatos eh. Oh. Ikaw ah. Yellow ball, yellow ball. Mr. Perpose. Wala. Ibaw ni Mr. Jan Bangers. Tira mo na dyan. Oh, di ba? Tapos. Gagawa ka na po. Ayan. Nakura, pasto Mr. Akin. Pasto pizza ni Jason. Pasto Perpose. Uy, hindi ko ba sayang. Nagawa ni Kuya ni Kenneth. Galit talaga, basta sapatos. Score 37-31. Anim na lang. Rexon. Pasto padayaw sa ilalim. Yun, nabutasan sila. Padayaw. Nakura. Pasto hit. Sayang. Abot pa yun eh. Kasalanan ni Epi yun. Mr. Jambangers. Pasto, hindi na ipapasa yan. Siyempre, salaksak akin to. Mahusay talaga. Mr. Jumboy. Mahusay talaga si Mr. Jumboy. Sampu na. Oh, sampu na ang kalamangan. Mr. Hepe. Pasto kuya ni Kenneth. Mahusay oh. Diba? Bago sa batas eh. Oo, magasin talaga pag ano. Ano sinabi ni Esteves niya nga? Wala! Ano mo sinabi? Kahit wala si Esteves, kung sinabi yung kuya ni Kenneth, napinsa ni Jason. Mr. Jumboy. Thank you, Diyos. Mr. Jambangers, hop! Ribaw ni Padayaw, 2 points. 10 na naman ang kalamangan. 43-33. Ayan na. Nakura, tira mo dyan. Yan, tira mo dyan, Pepe. Pepe! Sayang. Rexon. Ayun, natira. Rexon. Wala. Ribaw ni Hepe. Talaga ni Hepe. Oh. Oh. Nakuha ni Mr. Jambangers. Oh. Binitbit. Oh, lakas oh. Wala, galit na galit ah. Nakakalaman na talaga, iba talaga pag ano. Mahusay talaga, Gonzales eh. Gonzales na, tapos kalbo pa. Ay, sayang. Padayaw. Wala, tapos. Pero Estrada. Estrada, pasto. Uy, nandun naman si Jan Bangers, sayang. Hepe, pasto Estrada. Still. Estrada. Yun lang, sayang. Sayang. Yun lang. Bawi, kaya mo yan. Hindi na tumatagay. Hindi ko napunutan eh. 2 points, pare. Valero, 2 points. Valero, dinatakot eh. Ito kasi ganun sa akin lang. Dadala ko. Wala. Good. Back muna tayo sa... Pasto, Hepe, ikaw pa rin ang kuya ni Kenneth. Whoop! Ganda. Perpose. Perpose. Konti na lang. 8 na lang, 8. Defense kasi.
Ayan na. Depensa. Ayan na. Real winner. Rexon, tinapon. Rebound pa rin niya. Tinapon ulit. Rebound. Rebound din ang dalawa. Ayan na. Mamatay. Dakura. Pasto ko yung Kenneth. Kalpo. Pinamatay ng Kalpo. Sayang. Rebound ng Kalpo. Oh. Oops. Magrereklamo. Oh, magrereklamo. Hindi ka. Magrereklamo ha. Masama pa ko rin. 50 to shoot. Naabot ni. Ay, sayang. Luway mata. Mr. John Bakers. Mr. John Bakers, pass to Mr. Rexon. Mahusay talaga. Oh. Tuloy. Second five. Ano? Paul, kaya ba? Hindi ka kabayo na eh. Oh, second five. Ano? Papasok pa ba kayo? Ayaw nyo na. Isa pa. Espas. Pasok ka, Espas. Abyan. Naghanap ng papasahan. Si Rabian sa ilalim yun. 47-39. Alvero. Alvero. Becky Segis, Pasto Chef. Ayun talaga. Sayang. Rebound ni Alvero. Babangga na naman. Oops, nag-pick. Pumasok. 10 na naman. Sila mga ilaw. Abyan. Naghanap ng papasahan. Screen, pass to Mr. Kiko. Mr. Kiko. Oh. Pass to Abyan ulit. Abyan drive, pass to Mr. Mamarin. Sa gilid, wala. Rebound pa rin niya. Nakuha ni Chef. Pass to Custodio. Pass to Jun Boy. Ayan, siyempre. Nakakita ko. Nakakita rin mo. Ay! Oh, lakas talaga oh. Counted. Oh, routed, Mr. Jun Boy. Pero kung di tinawagan ng foul yun, magre-reklamo yun, malamang. Ref, walang foul! Wagan na niyo. Bonus free throw by Mr. Jun Boy. Kamukha ni Luni. Hari na tugma eh. Luni! Lahat na lang kinakalaman ko. Abyan. Oh, siya. Abyan, pasto Pilio. Walang paliwanag. Baba! Ayun na. Palero, huli! Akala mo, wala kay Mr. Kiko ha. 50 to shoot. Mr. Jun Boy, pass to Custodio. Custodio, iikot. Whoops! Pass to Chef, kira mo siya, Chef! Ayun na. 5 to shoot! Valero! Tumasok pa. Abyan. Nagmamadali. Ayun na. Hindi kayo mukhang pinyo. Nagmamadali na. Oh, wala ko lang sa pinupag. Wala. Oops! Maricel. Nice to shoot! Estrada. Wala. Rebound ni Chef. Valero. Valero. Pass to Mr. Jun Boy. Oy! Counter. Oh, tingnan mo. Sabi ko na eh. Kahanap pa ng foul eh. Soriano. Wala, lumalayo na yung kalamangan. Sobyan. Sisag huli. Gaw, mahaba yung gaw. Chef, pasto Alvero. Alvero, pasto Custodio. Pasto Valero. Malakas. Puta, lumilipad na pulalakaw yun. At taas talaga tumalon yun. Parang pulalakaw yung shooting eh. May assist? Baka lang kayo yun.
Rebound na, tapos assist pa. Pilyo. Whoops! Betis, pinaliwa. Rebound pa rin yan. Bumaga. Kanya pa rin. Rebound pa rin yan. Kanya pa rin yan. Ito. 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 Akin pa rin. Sayang. Go! Traveling without passport. Go! Masama kasi yung pakiramdam talaga niyang kumpare ko. Inuubo yan kaya mag-ano kami mamaya eh. Wala. Last 50 seconds. Ibon Estrada. Pass break to Abian. Nagpapabalik. Abian. Lea. 59-41. Mr. Tin Boy, tira mo na dyan. Yun! Oops! Sayang. Balik ulit. Ayun na naman. Tuloy na naman. Last 20 seconds. Wala tayong shot clock ha. Ten to shoot. Abiyan. Pasa lang pala yun. O, diba? Pasa lang yun. Nabasa ko talaga yun. Estrada. Score! Magaling, magaling. 61-43. Hop, huwag kang apak yan. Back to the ball game! Porte yan. Nasuot sila eh. Last and final quarter. Makahabol kaya. Diba? Oh, ano? Ayaw nila? Mr. Jan Bowers. Pasto Padayaw. Padayaw. Wala. Ibang ni Gakura. Card capture, Gakura. Nice pass! Baka na-ibupengos na yun sa ring. Sepe, 61-45. Hindi na sila papahabulin. Hepe, Pasto Gakura, Pasto Hepe, patay, tinapon. Patay na naman. Parang husay talaga ni Hepe, parang nagtataktak ng kawali eh. Parang nagagano ng kawali oh. Padayaw. Wala, libaw ni Mr. Tutoy oh. Oh, oy! Naga, oh, magugumurahin yan. Huwag ka magugura. Oh, huwag ka magugura. Huwag ka mamumura. Oh. Jan Bowers. Pasto Padayaw. Padayaw, Mr. Jan, wala. Diba ng pizza ni Jason? Yun lang, sayang. Yun. Patay ng mga hepe yan. Tatapon yan. Sayang. Doon na, nakatingin na sana si Epe, parang nag-iisip ng iluluto eh. Maglalagay din ng ingredients sa rin, nakaganda mo. Ano ba naman yun? Sayang. Sa studio. Oh, gumagano ka pa ha? Ano pa rin? Ikaw ni Gakura. Ang takwa. 8 minutes. Pag pwede na magsaba, Mas pag pwede naman sa ba? Sabihin ko. pag pwede na magsaba, sabihin mo. Okay. Pero pag pwede na magsaba, Sasabihin na namin yan. Ayan na, Padayaw. Basto! Gakura, still! sunod! Basto! Ay! Sayang. Hindi na kayo ko. Masama kasi pakiramdam yan. Gusto nyo? Basto! Yun! Sayang yung mga still nyo ah. Gakura! I-sure mo na yan! Pag pwede na magsaba, O pwede na magsab. Kaya kailangan baseball. Oo. Baseball, o tatime out kayo. red ball. Hold down. Kanina ka pa pwede magsasab, magsasab. Patay, lalim niyo. Kalpo! Gumani pa, parang palakas sa air. Pagkaka eh. Hindi, pwede Pwede na. na. Pwede na. Substitution.
Sab. Question, wag ko na uulitin yun ha. Ang pangit tignan eh. Sab. Kailan sab ka? Hindi pumasok eh. Sab. Hindi. Ayan na. Damura, Lea. Uy, isa pa. Yun. Sab. Mamaya. Dead ball pare. May dead ball. Hindi kayo nagsab. Ayan na, 14. Pwede na kayong mag-sub. Kung gusto nyo mag-sub, pwede. Bahala kayo sa buhay nyo. Padayaw. Umikot. Wala. Substitution. Sub. Labas na yung lalabas. Huwag ka muna lalabas. Bakit na gusto mo lumabas? Talagang kuya ni Kennedy. Tigas ng ulo eh. Ano? Sab na. Sab, pasok! Substitution! Sige. Hayaan mo para matagnitan. Tawa yun, Agent, ha? Yeah, the rebound ni Palero, iba talaga ang mahaba. Sab! Sama ka sa bako. Okay. Padayaw out! Sino foul? Sino foul? 31. Si Estrada, Gigoy. Valero, 1 point. Ano? Hirap siya umingaw. Pasok ang dalawa. Malayo na. 63-51. Kaya pa yan? Go! Sumak yun! Husay na mga siksag na yun eh. Para nagpapabayang ng ano eh. Rexon. Studio, ito ni Maricel. Sayang. Nabuti na lang sa Secret Pose. Stugaw. Ilang. Rexon. Sumusunod. Distraction boy, wala. Ibang yung patay. Bayaw po na. There's a foul. Diakap na. Hindi na pinaangat. 30 foul. Ilan na siya diyan? Go! Isa. Isa pa. Bangers. Pumasok. Kunti na lang, kaya nyo ba yan? Abyan. Pasto Estrada. 3 point, wala. Jim Bangers. Custodio. Pasto winner. Rexon. Wala. Ang lakas talaga pa. Talagang nabulutan na bulala ako pag nuwatan ng Paul. Sab. Substitution. Soriano. Mr. Soriano Maricel. 5 takto. Wala. Ay, mahusay talaga yung idol ko. Silain na yan. Kamukha talaga ng hari ng tugma eh. Mr. Jude Boy. Yo! Nakarami na ba si Jude Boy? Siya lang nag-prayer. Perpose! Wala! Ikaw ni Valero, pasok ko studio, wala na, doon naman si Rexon. Patay! Sumusunod pa naman yung buhok dyan. Sabay hawin yung buhok. Abyan, nagmamadali. Abyan, likot. Pasto. Hoy, Lip! Yo! Naka-scoop na. Watching for penalty na isang game. Sabi na, walang foul eh. Studio. Last 4 minutes and 20 seconds. 10 to shoot. Nice 10. Pilyo, kaya niyan.
penalty yan. Oh. 68-57. Bota na lang. Ayun naman, oh. Kick the ball. Same ball. 15 to shoot. 15 to shoot. 3 minutes and 55 seconds. Costudio. Paso Valero. Broca. Blocking foul. Penalty. Penalty. Sub. Substitution. Sub. Sino sab? Pizza ni Jason out. Bosquico out. Penalty na pare. Isa wala pa? Wala pong foul. Valero, wala. Pangalawa. Valero pa rin. Wala pa rin. No, may rebound agad yung kuya ni Kelly. Kailangan kasi diyan ka lang sa loob. Abial. Pasto kuya ni Kelly. Babaka ang kalbo. Kalbo, gumangga sa kalbo. Pasto Abial. Pasto fake. Puro fake. Muli ka, mahaba yun. Rexon, Pasto Custodio. Pasto Alvero, Pasto Rexon, Pasto Custodio. Wala. Ibaw ni Pilio. Nawala siya eh. Pinsan ni Jason. Ay, mahaba. Sayang. Para si Jason lang talaga mamasa eh. Hindi talaga nagdalaw. Mataas talaga. Magaling mag-balance yung sapatos. Oy, Lim! Pinagis pa! Oh, may sasaba. Yung mga gusto magsab na kayo. Chef! Sarap ka, Chef? Ako ba si Chef? Chef, di ka pa nakapasok, Chef? Chef! Oy, mga hindi pa nakapasok. Pasok na. Oy! Oh! Nexon! Sab! Ang tagal nyo magsaba. Ay, lumabas eh. Kulot in! Straight out! Automatic ba yan? Dito. Kom! Bumili tayo ah. Ay, pamili time out. Pamili time out! Pamili time out! Kom! Asiko. Picture yun, nagpapatay bata pa. Kom! Nagpapanggap, Tom! Nagpapanggap na poste. Ay, lumabas. Ayaw lumapit, baka mapagalitan eh. Tom! Tawag ka, Tom! Hindi nakapininis yung ano. Oo. Ilan yun? Ilan yung free throw? Sa labing throw sa? Free throw! Technical, boss kicks! Kasi yung 3 minutes nilang player eh, hindi pa nakapasok lahat. Wala na 3 minutes. Hindi nakapasok. Sino hindi nakapasok? Yan, Bombers. Ay, dalawang player yun. Tsaka si Chef. Oh, sige. Sorry namin. Kasalanan namin. Ni John dito sa Kasalanan talaga ni Jason. Ako lang hindi pumasok. Oo. Chef, ha? Sobra ka na, chef. Hindi, wala. Nakapasok pala lahat. Okay na. Malis. Ay, mag-iingat na sorry. Malis. Si Jason may kasalanan. Gusto ako ni technical eh. Oo, syempre. Technical na rin siya. Oh, Jason talaga. May kasalanan. Porkit naglalaro yung pinsan mo ha. Mr. Jam Bakers. Kapos. Nakapalo sa ulo. Ano ba yun? Depensa o kaya pa yung Busquets yun. Iba talaga pagpahaba. Iba talaga pagpahaba eh. Parang, iba talaga pagpahaba eh. Ewan ko pa ba titikiluhan? Dahil malakas doon. 10 seconds pa rin. Empty shot! Ang taas pala na. Good! Abian, nagmamadali. Pasto Pilio. Oh.
Studio. Free throw. Second free ball pala kayo. Si Chef parang nangangampanya ka lang dyan, Chef Kabila. Wala ba? Hindi na, magta-time out pa kayo. Magka-shoot lang tayo. Hindi na shoot. Oh. Valero, Pascual Mero. 10 to shoot. Studio, Pascu Valero, ilalim, foul, stop. Sa-time out kayo. Wala nang time out. Valero. Pinsa ni Jason. Ang foul. Sige lang, ganyan lang. Tuloy din na yan. The Studio, 2 points. Last 45 seconds. Last 40 seconds. Ano, kaya niyo pa? Tigil na kaya natin to. Almero, kinatay ka na ito sa hideout nyo. Hello, Perpose! Bang! Last 19 seconds. Ang malamang. 65, 55, penalty. 10 ang kalamangan. Last 14 seconds. Natamad mo. Hideout. Wala, hideout na. Chef! Gatay oh. Natay ito sa hideout nyo. Ping, 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 ping. Pasok. Wala, nabigay na eh. Perpose! Hey! Oh, ano na? 40 na? Okay na daw, okay na? Okay na? Okay na kay? Gusto niyo ba masaktan? Hindi niya isasabay, lalaglag niyo yun. Ay, alam ko